Доброго времени суток, ребятуша. Ну что же, как я и обещал, 21 число. Геншин Инадзума, версия 2.0. Поехали. Хочу это все именно на стрим пройти. Ну или хотя бы часть на стрим. Если кто-то будет смотреть это, я буду очень-очень рад. Честно. Посмотрим, что из этого всего выйдет. А пока все грузится, я безумно надеюсь, что с моим дорогим человечком все в порядке. Очень и очень надеюсь. У нее сейчас почти 10 часов утра. Если во время стрима она возникнет и сможет выделить время для меня, чтобы поговорить, я тормозну стрим. Pardon my French, но я сделаю это для нее. Ради того, чтобы банально с ней пообщаться хотя бы 5 минут. Я тормозну целый стрим. И это ни хрена не обсуждается. Пусть это звучит наркомански, долго и эпически. Она мне важнее всего и вся. Она мне важнее всего и вся. И настолько я боюсь за нее. Хоть и знаю, что она любому хлебало откусит. Страх никуда не денется. Страх есть страх. К нему можно только привыкнуть. Привыкнуть и жить с ним. И никак иначе. По крайней мере, в моем случае. Теперь, внимание, вопрос. Замечательно. Баланс настроен звука. И это хорошо.
Просто смиренно ожидаем. Просто ожидаем. Итак. Ничего не выскакивает. Ха, странненько. Ну ладненько. Итак, журнал. Прогресс ни хрена не изменился. Поручения добавились. Твою мать, можно было выбирать регион, что ли? Все это гребаное время. Рили? Твою мать. Окей, так, подземки. Подземки. Добавились 3 подземки. Это, я так понимаю, в Инадзуме. Подземелье наказания у нас с этого, и витая бездна также. Принято. Соответственно, молитва Аяки и оружие. Верно. Это что такое? Постановки курса. Получите оружие 5 звезд, которое... если вы получите оружие, получаете очко судьбы. Допустим. Я его все равно не кручу, какая мне разница на самом-то деле. И баннер Аяки я точно крутить не буду. Да, Аяка классная, согласен. В принципе, она классная. Но зачем она мне? Зачем мне ее имя? Или как ее там? Лучница огненная новая. Если, блин, суть в том, что, как бы, ну, я хочу Баал. Я хочу выбить электроархонта. Да, конечно, я всирал примагемы, но, тем не менее, я хочу Баал. Поэтому Аяку и ее имя я, пожалуй, пропущу.
Не, разумеется, мне нингуан нужна еще. Для полной коллекции. Банально, блин, потому что у меня из фиолетовых не хватает только нингуан, серьезно. Так, мне кажется, надо немного игру потише сделать. Но, блин, ради нингуан крутить баннер Аяки, еще не факт, что Аяка мне выпадет. С другой стороны, не, я хочу бал, я буду на нее копить. Шо по ачивкам? Скитание по миру 2. Чего? А, господи. Были только первые скитания по миру. Теперь вторые есть. Леса в море дуванчиков. Принцесса Кабан, меланхолия Веры и культурные традиции Хели Чурла. Вот это вот мы выполним, когда допремся до Инадзумы. Допустим. Бессмертный обитель 3, Инадзума добавилась. Соответственно, скитание по миру 2. И все. А, победитель 4. Во тьме ночное просветление. Геовишеп я. Угу. Так лучше бы звучало. Древнего во всех элементальных формах. Да вы шутите, блин? Могу Хэнки во время насмешки. Электрошима Чурла до тотема молнии. Лава Чурла с громовым шлемом в усиленной форме. Зеркальную деву, не попав в ее водяную тюрьму. Пироги поставить до того, потому что настроение покинет один раз. Что, блин? Бесконечный механический массив пока в ослабленном состоянии. И... Вы шутите? Аждаху без использования щита? Рейли? Это как? Через какое, блин, место? Капздецит. Так, идем дальше. В другом мире 2, кстати, добавилось Геовишепа. Ну, ясненько, принято. Соответственно, бессмертный обитель 3. Точка телепортации, 40 предметов. 40, скорее всего, 60, 80 или 80, 100. Путь ценности, нефритовое поле, Нива небожителей и, соответственно, заливной лук. Чего, блин? Ну, это, скорее всего, поля. Допустим. И, соответственно, Инадзума. Полностью карту. Все точки телепортации, усыпальницы. Статуя архонтов. Уровень благословенности Сакуры. 10 электрофей. 4 фей. 100 сундуков. 6 механизмов. И, соответственно, 3 квеста. Принято. Победитель 4. Да, я уже смотрел его. И, собственно говоря, пока что все. Чудеса света, черт его знает. И да. Допустим. Опять объявления бесят. Питание архонтов. Что еще? Пройдите опрос. Ну ладно, это позже. На почте у нас награда таинственного плавания. Это что? Моти Сакуры, собака. 300 примагемов раз, 300 примагемов 2. И... опрос. Ладно, убедили. Сейчас опрос сделаем. Пофигу. Я уже старенький. 97-й. Вроде как мужчина. Аниме-культура. Но как бы...
Скажем вот так. Потому что, как бы, ну, я не совсем анимешник, не совсем геймер в аниме, так что, как бы, ну, я знаю некоторые тайтлы, персонажей, несколько аниме смотрел, и все, в принципе. То есть я не заядлый такой. Шутите, блин. За последние полгода песочницы, на аниме, стратегии. Вроде все. А уровень концентрации... На немногих уже. Все равно. Ни в одно. Твою мать, ребят, у меня комп не потянет ни одну из этих игр. Вы что, охренели, блин? И на минималках в Genshin играю. Вы шутите, блин? И на минималках в Майн играю свою сборку. Вы реально считаете, что мой комп потянет что-то из этого? Really? Не, ну вообще я играл в Нир. Вообще, в принципе. Но как-то в остальное нет. То есть и то Нир мне... В Нир мне довелось поиграть, по-моему, на чужом компе. Дольше 30, ну, как бы не в одну, сорян. То есть Нир у меня часов 15 наиграно. Ну, лично у меня. Так. Пытался играть. До хера наиграл. Дольше. У меня, блин, стримы больше сотни часов. Камон, ага. Вообще не знал до Геншина. Вообще пофиг. Только ПК. Ну, значит, да. То есть я единственное, что прекращал квесты выполнять. Нет, не. Даже нет. Если я и прекращал, то не по своей причине. Что больше всего нравится? Области, сюжет. Друзья сразу идут нахер, потому что я не умею. Либо находить, либо поддерживать отношения. Ну ладно, сделаем так. Несколько. Предпочитаю. Почему только 3 варианта? Камон.
Сделаем вот так, ладно. Да хорош. Почему вы опять обо мне вспомнили, только когда я начал стримить? Камон! Какого... Мои нервы по звезде идут. Прошу прощения. Ну, как бы кря. Да, задротствуем. Снова время на другие игры. Надеюсь, с выходом Инадзумы это поменяется. А, на игры? За полгода? На игры за полгода... $1.25. Блять, я просто купил, блин, 1 или 2 благословления Полой Луны и боевой пропуск, блин. Это где-то в апреле. Я помню, что ли? Я не помню, что вчера было. Камон. Ну ладно, сделаем вот таким образом. В принципе, это правда. Оценка друзей. Нет у меня друзей. Почти нет. Если и есть, то они этим не интересуются. Сюжет и жанр мне интересно. Доступность. Нет, спасибо. Единственная просьба, удалите нахрен смолу. Он только рушит экономику игры. Так, смотрим дальше. Значит, боевой пропуск у нас новенький. There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Да, бла-бла-бла. Опять все то, что я не могу получить. Банально, потому что у меня нет сраных денег. Снова все то же самое, еженедельки. Все то же самое. 50 молитв, 12 битов бездны. И эта бездна мне не по карману, сорян. Что у нас здесь интересно? Золотой карасик. Имя, снежный журавлик. Аяка. Машина войны это что? А, это массив. Причем с него падает земля и лед. Хорошо. Плюс сердце. Хрен его знает для чего. Возможно, узнаем.
И падает, ну, соответственно, стандарт. То есть ансамбль и гладиатор. И, соответственно, забег. Ух ты. Привет. Цвет. Ага, то есть они теперь в тестовый забег добавили некоторые редкие ресурсы. Миленько. Ну, давайте посмотрим, на что у нас способна Аяка. В тестовом забеге, по крайней мере. Окей, допустим. С Барбарой и Сенлин. Принято. Что у нас по статам? Рассекающий туман. С критом. Метальный урон получает 12 урона. Это сила эмблема. Япона кочерышка. Рили. Принято. Артефакты у нас Full Cresset. Чего, простите? Ага. Ледяная мона. Принято. Ты в принципе, что ли, льдом атакуешь? Нет, физикой. А, нет, она атакует физикой, но после ешки у нее становится атака ледяная. Не после... После спринта? Да, после спринта. Не, в принципе, классный персонаж. Мне нравится, но проблема остается только лишь в том, что... Камон, всех персонажей получить невозможно без доната. Без доната невозможно. Потому что вероятность выпадения персонажа, она звезда как мало. Идем дальше. Нина. Нингуан. С чем-то у нас там по оружию, по крайней мере. Кодекс Фавония. Ну, артефакт, соответственно. Нет? А, урон взрыва стихии у тебя. Принято. Да, шутишь. Ну да, то есть тут предпочтительнее бить именно заряженными. Верно мы понимаем? Видимо, да. Вашу ж мать, а. Только первую четверку завалил. Ладно, закончим это побыстрее. Try not to enjoy this too much.
Give up. Surrendering will be gentle. Your life is mine. It's nothing. Хорош, мудрила, блин. Помри. Допустим, идем дальше. Хотя нафиг, на самом деле, это я, наверное, в одно лицо пройду. У нас все-таки Инадзума. Все-таки у нас Инадзума. О, знать у Катьки. Да, у меня немного сетап изменился с тех пор, как я крайний раз стримил. Цицу у меня саб-ДДшник. Если у меня Джунли сдохнет неожиданно, будет такая Цицы Синсю, Цицы хорошо срабатывается. И, соответственно, Сахароза, это мини-венти у меня. Глупо, но как есть. Ad Astra Abyssosque. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Ах ты. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Ну, допустим. Там была глава 1. Баг и утопия. По крякушке. Что, простите? Оу, приветики. Вот и новая область. Так, для начала мне бы, конечно, алхимию. И убрать эти две хреновины, которые у меня торчат на миникарте. Могу я? А две? Не могу. Чего артефакт? Опа! Конец гладиатора, ансамбль, кровь и древняя знать. Соответственно, они кажут... Ну-ка! Будет создан после подношения 5 звезд. Артефактов 3 штуки. Принято. Так, у меня есть как раз специальные артефакты, которые я хочу сплавить, которые мне бесполезны.
Ну, по крайней мере, которые я считаю бесполезными. Может, я и не прав. Так, нет, стоп. 3 знать мне не надо, мне надо одно. Кубок. Ну-ка. Херовый кубок. Принято. Забавненько. Хе. Весьма-таки интересненько. Так, сейчас мне надобно. Соответственно, забрать ингредиенты. Мяу. Естественно, здесь рецептов никаких не будет. Так что лады. Yes. Экспедиции отправим. И прописываем /TP на почти на кораблик. Поперлись на Алькор. По-моему, как-то по-другому можно было на него попасть. Но уже как-то пофигу. Привычку не пропьешь. Не правда ли? Это выше. Хватит. До Весла мы точно долетим. Даров. You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Земля, прощай. В добрый путь. Здоров! Я, кстати, немножечко недопонимаю устройство этого корабля. Как бы весла, паруса, водяные колеса. Как бы... Вот!
Красотень какая. Здоров. Ты чё такое? Oh, hi there. Ты что за чертик? So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Ну, здоров. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Не волнуй, я ему сам ебучку развалю нафиг. Здоров. Здоров. Hello. Что ли? Не. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Огонь. Ну, допустим. Мяу. Вот и маячок первый. А, он активирован. Допустим. Так, мне это немного бесит. Все, пошпандырахали. Здорово. Это что такое? Дыня. Ладно. У нас торговец типа. Ясно. Опа. Сколько?
Не хиленько, спасибо, на халяву, тоже неплохо. Хотя давайте с этим еще попадаем. Это такое. Не. О, кстати говоря, маяк вижу. Так, нам куда? А, блин. Туда? Туда. Ладно, принято. Что у нас тут интересного? Баль. Дура тебе в братья. Умница. Ведь хрень бесполезна. Ну ладно. Вроде как я пока больше ничего не вижу. Не-не-не-не. Сначала блестяшки. Потом к тебе. Ты по мою душу? Нет? Ну и хрен с тобой. Здоров. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. Он мне уже не нравится. Okay, your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Ладно, херобрин с ним. Давайте сначала по квестам, потом уже открытый мир. Соврал. Ясно, спасибо. Здоров. Не, никаких блестяшек. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million more. Сколько, блять? 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right.
1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Нихера себе. I wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Нет. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Еще бы мне эти 400 кусков достать. Угу. Но все равно скидка охренительная. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Я тебе 1100 могу дать. Может 200. Если они у меня вообще есть. Но вот... Really? Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Так, ладно, мужик. Я с тобой, пожалуй, подружусь. Ты неплохой такой. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! Да уж. Стоп, 600 тысяч? Он же говорил 600 моры, а не 1000 моры. Да, здесь дело далеко не в деньгах. Ну и хочется вот это вот, ну, по-моему. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Короче, лайфхак. Идем к статуе 7 архонтов, получаем электро, она сама нас находит. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer's better connected than we thought! I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations Мужик, like ты мне this. нравишься. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle,
So you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Не, серьезно, этот мужик не точно так же нравится, как и Тартария. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Не, ну блин, серьезно, дайте мне добраться до статуса 7 архонтов, Баал меня сама найдет. Рили. Отвечаю. Как только увидишь, что кто-то манипулирует энергией электро без глаза бога, она реально сама придет. Лично. Всем глаз на жопу натянет. Уж какого хрена? Кто-то владеет энергией электро без ее ведома. Ну, а мы, собственно говоря, чем и займемся сейчас. То есть нахрен это сейчас задание, я хочу дотронуться до статуи Архонта. Если это вообще возможно. Да, это возможно. Так, меняемся обратно. Меняемся на ГГшку. Три лучника и ГГ. Ну, трогаем. На, это артерия земли, господи боже мой. А где вторая артерия? А, артерия, вот она вторая. Ладно. Это у нас массив. Принято. Лодка, 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 лодка. Катя. Точка ТП, хрен с ней. Резонанс. Фиолетовый цвет... Блин, мне не очень нравится, что у нее сейчас одеяние немного изменилось к фиолетовому цвету. Хотя, с другой стороны, смотрится нормально. Что, простите? Еще раз. Три. Принято. Принято. Надо немного отряд переформировать, конечно. Хотя на самом-то деле... Не, посмотрим на ульту, но позже. Хотя, кстати, было бы прикольно весьма. Таким образом сломать скрипт нахрен. Просто ГГ получает электросилу и все. Типа, все остальные квесты нахрен не нужны. Баал сама приходит, дает звездюлей и пытается понять, что за хрень. Ну ладно, квест-то квест. Квест-то квест. А, кстати, я точку ТП не обэтовал. Не приходовал. Как этого зовут? Опять мудилой снежной. А, вот он, Курису. Здоров. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to
but it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is Торговцы. those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's Отъебись. the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Чего? Crystal Marrow. What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this Crystal Marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for Crystal Marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... А когда это произойдет, вы окажетесь в России 21 века. We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. Давайте всем звезды выпишем. What do you think we should do? Не, серьезно. То есть стандартное решение. Пойти и размочить всем нервы. Всем прописать звезды. Чтобы они успокоились. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Я догадываюсь откуда. И что это за хрень. Они с комиссией заключили договор, и он получает процент. То есть ассоциация покупает у него вещи, отдает как налог в комиссию. Комиссия отдает эти самые гребаные вещи в 2 раза дешевле торговцу. И порочный круг вечный. Мне кажется, так. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. Где-то мое любимое копье. Пойдем засунем его по самое древко. Здоров, уродец. Я тебе сейчас копье засуну. Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Да, давай. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? А по хлебалу? He's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Kurisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they?
They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. Не, у меня есть предложение. Прописать этому мудиле звезды. Пока он не расколется. Мяу. Помогай, братан. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. Oh? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Да дырку от зуба ставлю, а не в сговоре с комиссией. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer! The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Хе, ты уверен? В реальности такой херни нет. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Что, будем говорить с Бэйду, что ли? Будьте вы прокляты, а! Вот и нехрен, блин. Every journey has its final day. Don't rush. Слышь, мудрила? What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? А ты не догадываешься? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Сука, еще раз сюда позвонишь, я тебе башку оторву. Найду и оторву, блин. На тебе семечко. Все равно у меня 221. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you?
I know what you're up to. Почему у меня нет Венти, а? Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Liyue Harbor. Liyue. Теперь, внимание, вопрос, что именно с Лией можно... Лилия? Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Я чё, в точку попал, что ли? Alright. I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. Почему я не удивлен? They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Почти попал. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Сколько? Шестидесятник? О, блестяшка. Здоров. Keijiro, it's him. А, ты смотри, нет, я все-таки угадал. Именно. Комиссия. Конечно, человек из комиссии, но тем не менее. Незаметно.
Ну лады. Незаметных. Хе. Борщ. Чё надо, Ah, Ryo. Too close. That's too close. He'll notice. Воу, бля. В одно слово. Ну давай на крышу. Ее так в наглую. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. Ты куда побежал, падла? What was that sound? Quiet. Don't let him. Воу. Where'd he go? He was right there a What the? moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made less noise. Вот та хрен. Keijiro! After him. Too close. Воу, тихо. He'll notice us for sure. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Какого хера, блин, в прошлый раз так не было? И почему до конца счетчик не сбросился? А, вот сбросился. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Too close. That's too close. He'll notice us for sure. Ну ладно, Херобрин, с тобой сделаем вот так. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. He's getting further and further away. What was that sound? Да какого... No. He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made less noise. Keijiro! After him. Sorry. I need to think about it. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet. Don't let him find us. Must be Сволочь! doing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. Чё ты орёшь? What could he be doing at a place like this?
что-то. It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Whoa, it's a ledger. Boring. Hyman thought he'd hidden a big pile of Mora here. Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall Плохая we? идея. I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? А, нет, и вправду идем туда. Здоров. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. Хер тебе в рыло. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Ну вот да, круговорот. Is this true? You've been swindling us. Well, you see, the taxes, По хлебалу. Let me take a look at the ledger. Не. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? Да. No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. Ни хрена. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Я тебе сейчас морду расквашу. Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. Дайте мне управление. Helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Дайте мне управление. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction.
Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? Нет, дайте я им перебу. You never heard of the fixer? Серьезно. И им обоим пику полумесяца по самой не хочу вставлю. Всем охренели, блин. Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not, of course not. Still, perhaps you could show the young lady... Веер. Аяка. of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. Yeah. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. She's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Да, пойдем бухнем. Ну серьезно, я хочу этим двум тварям пику куда поглубже запихать. Ну уж охренели, блин. Где этот? А, то есть там ушей много, а здесь их мало, да? Рили? Серьезно, мужик? Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? Насрать, он помогал. So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived.
Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree... Дерзкие ответы. That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Toma's not about that. Wait, so did Toma forget that too? Что за херобренятина сейчас произошла? У меня трансляция сейчас легла? Хм, вроде нет. Допустим. Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing. As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score. Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. Во-первых, ачивка по чудесам света. Во-вторых... ну вот. Неограниченная мощь и, соответственно, карточка. Классненько на самом деле. И я еще хотел почитать про СТО. Книга учета, соответственно, и... Да. Все верно. Стат во вторник. Да, это разные вещи. Допустим. Сколько? Косарь? Полтора. Ну да, полторашка. Так, ну допустим. Попытаемся покинуть Рита. Даров, пройти дай. Stop there. Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Yes, sir. Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about Плохая идея. subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. Если это Гондурас с фиолетовых, то это плохая идея. Да, видимо, это Гондурас с фиолетовых. Даров. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see,
Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Did you get all that, Зря. mister? My sincere apologies. Да тебе ж плащ на голову натянут. Ты как туда телепортировался? Старичок. Здоров. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the Overlord of the Vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Не единожды. Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Вы ошибка. Опасно. No. I'm simply awestruck by you both is all. Мне кажется, нам звезда. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether you might be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Well, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. Well then, you must know the Qingxin. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingxin, would you? Freshly picked, I mean. Ты чё, охерел? Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. 709 letters to be precise. Ты охерел. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? 300 цветков цинь-синь я за всю свою игру не собирал. Хе-хе. Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? Но если 700 писем одному человеку, это херня вопрос. Ну или в одну деревню. Деревеньку, поселение, дом. That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Опа! Чё нашел? Они какие-то нереальные задачи ставят. Quake! Ага. Никаким херобрином.
Ну, допустим. Блин. Ну, как бы... Хотя... Если я сделаю вот так... Судя по всему, мне нужен персонаж поменьше. Или это вообще неосязаемая вещь? Да. Как бы да. Как бы и да, но как бы и нет. Как бы и нет, но как бы и да. Пойдет. Блин, мне здесь гео ГГ нужна. А я сменился на электро ГГ. Еще варианты? Ну, с дерева ясен хрен не вариант. Но, да, вариантов других нема. Только либо Гео ГГ, либо Венти. Чё ты мякаешь на меня, слышь? Калимдор. Фигейк, блин. Не, ну реально, тут либо Кадзуха, либо Джун Ли и Гео ГГ. Чё, мыр? Так, а давайте-ка мы попробуем... А, так можно, оказывается. Так раскорять чичку. Так, ну и, соответственно, мне надо наверх. А наверх это, соответственно, Геоархонт наш милый. А, даже не обязательно. Здоров. Первый электрокул. Кстати, о кулах. Об акулах. Что нам дадут за уровни статуи архонтов? Соответственно, поклониться. Ну, то есть, хрен его знает. Ну, ключи, ясен хрен, камни, опыт, а вот печати электро, это вопрос, что такое. Ладненько, разберемся. Борщ! Ты сейчас специально шумишь, что ли? Не мой день. Соянанара. Чтоб
ты сыром подавился. Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. А, ладно. So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. Ты шутишь? What's going on? Спасибо. Херня вопрос. То, что ты не понимаешь. Let's ask her tonight and see what she has to say. Где мне надо встретиться с ней? Даров. Так, а теперь еще раз, я тупой. А где встретимся? Куда приходить? Это что за... А, ну да. С 6 до 12. Сейчас 5 утра. Угу. Как бы да. Почему не показывают, куда именно идти? Потому что время не то. Даров. Ah, you finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. Может, куда-нибудь в более темное место отойти, не? No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is that Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? Ahem. I should like to ask for your help with delivering a letter. Чтоб ты... Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamachi of the Tenryou Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamachi. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. Нет. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Не удивлен. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. Дайте угадаю, кто это была. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is... Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter.
Если вы прочитаете его, дайте угадаю, верно? Да. Ну и херобрин с вами. Не хочу. Секрет есть секрет. Здоров! Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? А, забыл. My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety, and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Я тебе башку отру быстрее, чем ты моргнешь. Окей? Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. Здесь кроме тебя и одного мудила никого больше нет. Кто слышали? Чу! Херня вопрос. Поперли. Поперли, говорю. А. Какая падла решит сейчас атаковать? О, крабик. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Чу! Переборного всем врыва. 86-й, спасибо. Тю, все. Это руда местная. Тихо. Ну-ка. Лежунькать. Monsters sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiragi at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Лежунькать, подлюги. Witness the power of Gugwa. Тю. Замерзнет. Stand clear. Animal test 6308. Спасибо. А, с них ничего не дропается, я забываю постоянно. Здоров. Watch out! More monsters inbound. Lady Hiragi, stay close. Лежунькать. No, my sword. Solidify. Stabilize. My blade. Чего outlines your fate. Окей, я ледяной.
Может, ты что такой жирный? Слышь? Хорош палить по аэростату. А чё он так быстро сдох? Хи. Слишком быстро. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamachi to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... Я тебе башку оторву сейчас. No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams... Спалился. You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are discovered, Chisato? Догадайся. Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Жалко тебя, мужик. Я тебя, к сожалению, понимаю. We're finally on our own way again. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! Квест? Случайный квест? О, да. Даров. Даров. Имеется в виду вон та хрень, что ли? О, грибы. Хе. Для Кадзухи, которого у меня никогда не будет. Еще квест? Водоросль. Здоров.
херня вопрос. Вот она как бы. Вопрос только... Да. Изи. Не, ты тут. Ну шо? Крябик. Крябик, крябик, крябик. Квесты. Соберите. Дайте угадаю, не успею я достать до него. Скорость реально возросла, что ли? Я просто не чувствую. Ну и что мне с ним делать? Электросил. Тю, херня. Нет, она. Спасибо, блин, за объяснение. Хе. Не ответ обратно. Мне, конечно, хочется увидеть ульту ГГ, но как бы... Я не хочу настолько много звезделей получать. Вижу электрофеечку, вижу какую-то хрень. Принято. Вижу сундук. Здоров. О, кстати. Дайте угадаю. Суихуа. Let's get. Ага, давайте. Хоп. Умнички. Я им всем сейчас пропишу. П порядок, блин. Вы что, такие жирные, слышь? Больно было. Гарда Кагаути. Старая гарда. Правда, гарда Кагаути. Старая гарда. Герой опыт. Ну ладно. Мне интересен
Островьёк. Оу! Число ТП мы можем прописывать теперь. Бляха. Я понял. Раз, два, три. Электрограном забери. И давайте этим снять всю высоту. Ой, блин. Электрошкуры. Ну-ка. Здрасте, приехали. Ага. Ага. То есть тотем у него как стелла у джунгли. Принято. А зона у него такая же, как у водного шамачурла, но она наносит урон врагам. Когда у водного она отхиливает союзников. Что-то немного недопонимаю, что... А, это символ щита. Допустим. Даров. Опа. С электрослаймом. Правда, анимация у них все еще как у огненных. То есть они их активируют. Те электрослайм. Приветики. Косарик. Собираем. Миленько. Это нет, это с корабля. Просто обычно такие хреновины падали с этого, с нефритового дворца. Так, вижу еще сундучок и вижу немного с руды. Обожаю джунгли за это. Здоров. Шпандера. Да ладно. Где? Rain outlines your fate. Animal test 6308. Stand clear. Stabilize. Так, ну я вижу один. Опа, это может... Это не кустики, а тоги. Или отоги, не знаю, как правильно произносить. Сундучок. Забавненько. Так, я там видел где-то проходец, прикрытый электрополем. За кораблем это было. Так, не понял юмора. Это оно так быстро респаунится или я его просто пропустил? Ну если на хрен. А, нет, просто не пропустит. Ладно, я думал ударит. Но
скорее всего... Да. Ну и все, собственно. Соответственно, собственно оговариваем. Ладненько, пора в деревню. Что-то, кстати, два маячка как-то мяу расположены слишком близко. Толку-то от одного из них. Ну ладно. Деревенька даров. Так, маячок. Блестяшка. Здоров. Щелканье. Крябики. Ясно, понятно. Да звездеца странная деревенька. Вон тут пиздюк. Здоров. Так. Ты кто такой?
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Pardon, my French. Херовый день сегодня у меня. У меня нет сил как-то притворяться или сдерживаться. Тетенька. Так, дедуля есть. 2 пиздюка есть. Тот дедуля тоже. Кто еще здесь есть? Бабуся? Хиличурл. А, вас тут несколько. Что такие жирные? Мудрила? Life goes on. Ну давай, рискни. Animal test 6308. Stay clear. Order guide. Хер бы Бруксом всем брыло. Это я сейчас случайно активировал загадку или что? Ну ладно. Стопы. Быстро лянделю.
Холодец. Угу. Ключика у нас нема пока что. Да сколько же вас тут? А, нет, это парочка. Слышь, дедуля? Туби звезда. Кошелю колодца. Звездишь. В Канаю мы нашли баблишко. Товары. Ну и рядом с обломками письмецо. Ну? Ты будешь дальше листать сам?
Да что за... Это у меня проблемы или... Или что? Ну, через ша. Здрасте. Они как будто? Сосна. Хе. Полуразрушенный дом. Что-то я дома тут не вижу в этой области. Animal test 6308. Absorption test. No, my sword. Guys. This is order. Like gather. Мяу. Люди. Голодец. Даров. Аллахово море. Мяу. Охренительное дно у колодца. На секундочку. Чпоньк. Ни хрена себе. Вот это прочность у барьера. Здоров. Это какой-то новый уровень феечек. Тихо. Мне нравятся их статуи.
Сраные скримеры. А если я сейчас шпандерехну? Пофигу, да? Да, пофигу. Допустим, если по тебе та же ерундистика. Где-то тут была еще одна. А, ну вот. Нет? Ну, допустим. Здрасть, мордость. Траванаку? Ни хрена себе. Это же не бабочки электро, верно? Да, это не они. Чего, простите? Ага. Так я чуть-чуть недопонимаю. Каким образом? Так, стоп. Может, я даже допер. Раз, два, три. 4. 5. Нет? Osmanthus wine take. Хорош. Не тут порядок. Не в этом смысле надо было повторить рисунок. А вот в этом. Вот каков смысл был. Даров. Solidify.
15 тысяч, да, мой Джун Ли больше на физику, чем на геоурон. Let me weave you a verse. Life goes on. А ну застынь. Stabilize. Да херабрин тебе, прадедушки. Даров. Допустим. $40 примагемчиков. Но мне вот еще интересно, где... Принято. Можно было просто вот так пройти, да? А не изощряться. Вопрос только нахрена я сюда пришел-то? Мяу! Где-то тут гран вода. Вопросик. Обкашляем. Обкашляем. Ржавый ключик. Еще по бесполезным артефактам. Сундучок. Дверц. Допустим. Сверху у нас выход на поверхность. Да. Собственно, та самая дверца, где мы отпинали двоих этих. Кстати, да или нет? Нет. Ну и лады.
Допустим. Небольшой перерывчик сделаем. Чай мне давно уже кончился.
доберемся до города, посмотрим, что в нем. Ну и параллельно раздадим звездюлей всяким там самураям, ронинам и ниндзя. Рискни. You know a thing or two. Finally, I... Видимо, внизу. Чё надо, мелочь? Херня вопрос. Где тут пинзюк? Суянанара. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Leo tend to stay for a while. А через какое место, собственно говоря? А, хрен его знает как. Ну и ладно. So it is where many things come to Ну и say. хер бы Брукс с вами всеми. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Итак, кузнец. Даров. А где новое оружие?
Оу, здрасте. Суп с тунцом, трехцветная данга и тройные шашлычки. А печечку мне можно организовать по-резкому? Приветики. 20-24 хпшки, 30-34, мне уже нравится. И сила атаки на 160, 228. Так, а теперь сушки с тунцом. Давайте одну штучку сделаем. Идем дальше. Трехцветная. Ах ты, подруга. Лепестки сакуры. Ну, допустим. Принятно. И тройные фигашлычки. Тоже неплохенько. Хе. Допустим. Сыщики. Ну шо, ты, звездоболище, тоже провела расследование? Ты вроде мужик, по крайней мере, модель мужская. И что ты мне дашь? Ну ладно. Кстати, Сякура. Юма Миру. Лады. Ты у нас что? Книги. Оу. Принято. Будем иметь в виду. Здоров. Ладно, принято, окей. Чай на 9-го я знаю, где достать.
Здоровочки. Ну, все то же самое, плюс травка на аку. Принят. Здоров, Катюха. Здоров ты. Дынька. Сволочь. Кыш из моей головы. Кыш. А, крабики. Рулетик, супчик, якисоба и рамен. Принято. Воскрешает, восстанавливает. 8-10. Мяу. Еще одно воскрешение. И 30-34. Спасибки. Так, а теперь смотрим. Рулетик. Давайте с Барбарой. Супчик. Ну ладно, у меня одна водоросль, ну хрен с тобой. Соберем еще. Якисоба. И танкоцу. Да. В принципе, не такие уж и хреновые ингредиенты. То есть вся проблема только лишь в побегах бамбука. Но в целом оно наравне с, скажем, благоденствием. Или гамбургером. То есть сажа 30-34. Чудесно. Торговец с жакушками. Все что ли? Обидно. Здоров. Допустим. Ну давай посмотрим, что у тебя есть интересного. Ты к Архонту обращаешься, мудила. Юна. Юн? Ладно. Так, ладно, пора позвездить с Катей. Мне кажется, Катерина тут одна и та же. Во, да.
Не? Мне кажется, это одна и та же все-таки. Это ни хрена не шутка была. Ad Astra Abyssa. Получение, ранг. Ну, в принципе, это все. Да. Мы ничего не получили за это. Обидно. Ну вот и все. То есть мы можем теперь в Инадзуму по поручениям фигуриться. Опа. А мы как раз пришли, куда нам надо было. По кряшечке. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Ты чё такая дерзкая, слышь? Wait! We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. Не задирайся. Слишком сильно, по крайней мере. It's been quite some time since I've seen any... Я поторгов... Ладно. Well, now that we're here, where's Toma? Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Таров. Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. Alright. I've had my fun. Hey! You're this close to getting an ugly nickname, mister! Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same, but when the lightning struck... So you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located.
But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. Ну, допустим. Мяу. Мяу. Есть что интересное? «180 кусков моры!» Спасибо. Здоров. Есть что интересное? Ничего нет. А здесь вроде тоже. Книжка. А, то есть это не над ней символ был. А может над ней. Слышь? Ты продавец как бы. Ну, Япона бабушка. Мяу. Что такое? Я ж еще до конца ты не дошел. Да ты за калимдор. Мяу. Мяу. Probably don't come here often, do they? Huh? Are
playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into this statue? Что-то мало их. So you've already heard of the Vision Hunt decree? Не, серьезно, их там штук 10 максимум наберется. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! Фигайнали. Там квесты пропустил. Какая лужа там мне квест хочет дать? Ничего еще показываться. Здоров. Да.
Дихи. Лол. Блин. Мужик, прижми жопу, я пойду один, окей? Спасибо. А на кой херобринячий фиг мы приходили сюда? Если нам в другую сторону. И? Ладно, не важно. Так, для начала я хочу маяк активировать. Надо было его сразу активировать и потом уже идти на дополнительный квест. Да, я дурак. Неужели не было понятно изначально? Давайте-ка сейчас мы заглянем в чайник безмятежности. Посмотрим, что в нем, и на сегодня закончим. Я дальше квестовую цепочку проходить не буду. Просто закончим, окей? Сегодня не мой день. This realm is truly... Здесь ничего. В декоре хрен его знает, изменилось что-то или нет. По-моему, нет. Чертежи декора добавились. А теперь вопрос, какого херобрина они у меня добавились? Когда как бы они у меня уже есть? Допустим. Шелковица, сахарок, сисели, глазурная лилия, астрацин, колокольчики.
Валяшки-светяшки. Перчик, морковь, редиска, мята, гриб. Наку. Конский хвост, зев, лотос, лилия. Водоросли, гриб. То есть тут у нас валяшка, сахарок, светяшка, перчик, морковка, редиска, мята, грибы. Здесь у нас шелковица, Сесилия, лилия, астра, цинцинь, колокольчики и наку. Здесь у нас, соответственно, хвостик, зев, лотоскала. Ага. И точки телепортации, соответственно. Так, ну одну мне дайте точку. А также, ну, судя по всему, их... Не, погодите, их всего 5 можно купить. Обновлений у них нет. Ха. Ну, допустим. Давайте одну такую хрень купим. А вот это на самом деле мне не надо. Так, еще раз, какую я купил? Шелковица, Сесилия, лилия. Так, значит, астра мне нужна. Лилия кала. Сделаем вот так. If you ever... Угу. Это прудик. Допустим. Точка. Так. Ну, значит, воткнем точку вот сюда. И сделаем вот так. Блин, мне два телепорта же надо. Я ниже по 4. Надо купить еще один новый маяк. И воткнуть в доме. Рядом с домом. Я, правда, немного недопонимаю, почему у меня рецепты вот эти появились. Потому что за ивент я их получил. То есть вот это вот все я получил.
Не, возможно, тут нефрит и золото, это совсем другое. Нет, нефрит и золото, все то же самое. Странно. Так, точка ТПшки. Ну и все, по сути. То есть чертежей других нет. А, стоп, баблишка. Потому что табурет. А, прям рили, да? В смысле? Другое дело. Pardon, my French, я не знаю, что за день сегодня такой. Видимо, я сегодня все-таки не в ресурсе. За объявление еще, а? Заколебали. Сколько можно-то? Я с первого раза все понял. Ай, блин, ладно, хрен с ним. Давайте сделаем 2 молитвы под конец и... закончим сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи.